السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita malam ini kembali berkumpul dalam taman-taman sorga, Raudhah min Riyadil Jannah, yakni taman-taman dari bagian taman sorga yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni majlis ta'lim maupun majlis zikir. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kekuatan istiqomah bagi kita untuk senantiasa melazimkan kehadiran kita di tempat-tempat yang baik, di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Semata-mata kehadiran kita di sini mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan dari Allah daripada sekian dosa-dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga beliau, insyaallah kita umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam prosesi zikir kita dengan membaca ratib Al-Haddad, akan diawali dengan ta'lim untuk mendapatkan keberkahan dalam majlis ini. Kita tidak hanya sekedar berzikir kepada Allah, tetapi paling tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan di setiap kali kehadiran kita di majlis ini. Nah, malam ini saya ingin kembali menyampaikan tentang apa manfaat atau fadilah mengamalkan bacaan ratib Al-Haddad. Ini sengaja saya ingin sampaikan kepada kita tentang fadilah atau manfaat atau keutamaan daripada kita mengamalkan bacaan atau zikir dalam ratib Al-Haddad. Selain membaca Al-Quran, selain membaca zikir-zikir yang lain, oleh ulama-ulama kita, wabil khusus dari kalangan para habaib, sejak dulu mengajarkan secara turun-temurun zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah zikir yang terdapat dalam ratib Al-Haddad. Ratib artinya dalam bahasa Indonesia adalah susunan. Al-Haddad menisbatkan marga ini kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Maka jadilah terkenal zikir ini dengan sebutan ratib Al-Haddad, yakni susunan zikir-zikir bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ratib itu artinya adalah susunan, karena beliau yang menyusun sesuai apa yang diperintahkan dan diberi petunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja saya ingin menyampaikan kembali tentang manfaat
bagi kita yang mengamalkan ratib al-haddad. Ini berkaitan dengan beberapa bencana yang beberapa pekan terakhir ini terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dan yang paling anyar, paling baru, kemarin 2 desa, Wombo Kagalombo dan Wombo Induk ditimpa musibah banjir bandang. Informasi terakhir yang kita dapatkan bahwa terdapat 2 korban jiwa, rata-rata perempuan berusia 55 dan 60 tahun. Yang konon sampai sore tadi, kedua jenazah korban dari banjir bandang di Wombo ini belum ditemukan. Kemudian catatan BNPB mencatat kurang lebih 300. Saya belum mendapatkan informasi 300 ini apakah 300 orang ataukah 300 kepala keluarga yang mengungsi di rumah-rumah keluarga di 2 desa tersebut. Nah, apa korelasinya dengan kejadian bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan ratib al-haddad? Ratib al-haddad ini awalnya setelah disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ratib ini dibaca hanya dalam keluarga Al-Imam al-Haddad atau di masyarakat di sekitar tempat di mana beliau tinggal di Hadramaut. Beliau menyusun zikir-zikir ini atas permintaan masyarakat yang sangat khawatir dengan hadirnya berbagai aliran sesat yang sedang menimpa Hadramaut saat itu. Oleh karena itu, untuk mengurangi rasa kekhawatiran, maka beliau diminta oleh warga Hadramaut untuk menyusun sekaligus meminta ijazah wirid daripada ratib al-haddad dengan kegunaan membentengi diri dari paham-paham sesat yang terjadi di Hadramaut saat itu. Sebetulnya ratib al-haddad ini sudah kita bahas 2 tahun lalu, tetapi tidak ada salahnya saya ingin bahas lagi agar kita betul-betul bagaimana di rumah-rumah kita setiap hari kita melazimkan bacaan ratib al-haddad ini. Ratib ini tidak saja membentengi diri kita dari berbagai pengaruh paham-paham sesat. Kata penyusunnya Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, bagi orang yang melazimkan bacaan ratib al-haddad, dirinya dan keluarganya akan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam ratib itu terdapat bacaan-bacaan yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, setelah warga Hadramaut diberikan ijazah secara secara umum, maka mulailah warga Hadramaut melazimkan dan merutinkan bacaan ratib al-haddad yang sampai hari ini ratib ini masih terus dibaca dari belahan bumi bagian timur sampai di belahan bumi bagian barat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin memperkenalkan siapa Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kita perlu tahu, tidak hanya saja kita baca karya-karya beliau, banyak sekali kitab-kitab yang beliau susun, ya, tetapi paling tidak kita mengenal sosok beliau. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ali At-Tarimi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani. Kenapa ada Al-Tarimi? Karena beliau tinggal di Tarim. Kemudian kenapa ada di ujungnya Al-Husaini? Karena beliau adalah keturunan dari Al-Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Talib wa binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa ada Al-Yamani? Karena beliau tinggal di Yaman, sebab Hadramaut bagian dari negara Yaman. Lalu beliau dilahirkan di daerah Zubair
sebuah perkampungan pinggiran kota Tarim di Wadi Hadramaut. Hadramaut di Yaman Selatan pada hari Ahad tanggal 5 Safar 1044 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Juli 1634. Jadi sekitar 3 atau 400 tahun yang lalu beliau lahir. Tanggal 30 Juli 1634. Lalu kemudian dalam kitab wirid Al-Imam Al-Alamatud Dunya, bagi kita yang senantiasa istiqomah mengamalkan membaca ratib Al-Haddad di antara maghrib dan isya, yang pertama bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan bacaan ratib Al-Haddad, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Salah satu keutamaan ratib Al-Haddad yang paling utama adalah diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ratib ini juga termasuk ada jenis-jenis zikir yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya dalam bentuk materi. Ya, kalau kita hidup di akhir zaman ini, kita mengukur rezeki itu dalam bentuk materi. Ketika kita mendapatkan uang yang banyak, kemudian ketika kita mendapatkan rumah yang besar, kendaraan yang mewah, maka ini yang kita sebut rezeki. Padahal rezeki itu Allah tidak batasi dalam bentuk yang empirik, dalam bentuk materi. Kata orang bijak, rezeki itu tidak dibatasi dalam satu wujud. Uang yang didapatkan itu adalah hasil dari pekerjaan kita. Maka rezeki dalam pandangan agama tidak hanya dalam bentuk materi, dalam bentuk nikmat kesehatan. Allah jaga dari berbagai musibah dan bencana, ini juga rezeki. Allah panjangkan umur, itu juga rezeki. Allah jadikan anak dan istri kita adalah orang-orang yang soleh dan taat kepada kita, itu juga adalah rezeki. Daerah atau kampung atau tempat tinggal kita aman dari segala gangguan, itu artinya dalam penjagaan Allah, maka ini juga bisa diartikan adalah rezeki. Nah, oleh karena itu keutamaan baca ratib Al-Haddad, Allah melimpahkan rezeki baik dalam bentuk materi maupun rezeki yang tidak dalam bentuk materi. Yang kedua, bagi kita yang sering mengamalkan bacaan ratib Al-Haddad, Allah akan memberikan umur yang panjang. Kata ulama, umur adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat, kepada semua manusia selama hidup di dunia. Tetapi bagi umat Islam harus mengisi seluruh hidupnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, atau dalam istilah lain beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah. Kemudian khasiat amalan ratib Al-Haddad, atau biasa ulama lain menyebut wirid ratib Al-Haddad, salah satunya adalah itu tadi yang saya bilang, diberikan umur yang panjang. Kenapa Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dengan asbab membaca ratib Al-Haddad? Agar kita lebih banyak melakukan kebaikan, mengerjakan perbuatan yang baik selama hidup di dunia, yang nantinya konsekuensi dari berbagai kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, kita akan nikmati setelah kita berada di hari kiamat atau di yaumil akhir. Yang berikutnya, orang yang senantiasa menjaga dan istiqomah membaca zikir ratib Al-Haddad. Karena Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan ratib Al-Haddad itu diamalkan setelah sholat maghrib. Antara maghrib dan isya adalah tempat yang paling afdol, kata beliau, untuk mengamalkan bacaan ratib Al-Haddad.
Kenapa? Antara maghrib dan isya waktunya sangat singkat, dan Allah menjadikan waktu yang singkat ini adalah tempat yang makbul, mustajab ketika kita bermohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang lain bagi kita yang rutin membaca Ratib al-Haddad. Ketika kita meninggal dunia, roh kita akan dicabut oleh malaikat Israel, maka kita dipastikan wafat dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Maka di bagian akhir sebelum tawassul dari Ratib al-Haddad itu ada kalimat ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. 3 kali kita panggil Allah, lalu kemudian kita bermohon bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Kemudian doa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Safi bin Ali Al-Habsyi itu juga menguatkan kita agar kita mati dalam keadaan yang baik. Allahumma ahyina ala kalimati la ilaha illallah. Apa artinya itu? Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wa amitna ala kalimati la ilaha illallah. Dan matikan kami atas kalimat la ilaha illallah. Wa ba'athna yawmal qiyamah ala kalimati la ilaha illallah. Wa ba'athna, dan bangkitkan kami yaumil qiyamah ala kalimati la ilaha illallah. Dan bangkitkanlah kami pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah. Wa adkhilal jannah ma'a ahli, dan masukkanlah kami ke surgamu dengan para ahli surga, kalimat la ilaha illallah, juga dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam setiap kali kita hadir di majelis ratib ini, sesungguhnya doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang luar biasa jika kita memahami arti atau makna secara harfiah tertuang dalam doa-doa yang kita baca. Maka dalam ratib itu selain ada latinnya, juga ada artinya, agar kita kenapa membaca zikir dalam ratib kita paham apa artinya yang ada di situ. Saya sering menyampaikan, jika ada orang-orang yang sengaja ingin menzalimi kita, maka di dalam Ratib al-Haddad itu ada zikir yang berbunyi ya Qawiyyu ya Matin, wahai yang maha kuat, ikfi syarradz zalimin, hindarkan kami dari orang-orang yang zalim. Bahkan saya menyampaikan kepada salah satu jemaah majlis, jika ada orang yang sengaja ingin menzalimi dirimu, anakmu dan keluargamu, maka ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin ini dibaca 7 kali ketika kita membaca Ratib al-Haddad. Ada begitu banyak bacaan-bacaan yang di dalam ratib itu mengandung hikmah yang luar biasa dan mengandung daya atau kekuatan yang bisa Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia mati. Kemudian kita meminta kepada Allah selama kita hidup senantiasa berbuat amal kebaikan, dan dari amal itu sudah barang tentu kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita, Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, pada saat dia meninggal dalam keadaan tenang, lidahnya diringankan dan dimudahkan oleh Allah untuk menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab kata baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggal dunia lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan sebagian ulama menyebut berdasarkan beberapa riwayat hadis, jika ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lalu kemudian dia meninggal pada malam atau hari Jumat,
maka dipastikan orang meninggal ini dibebaskan dari pertanyaan di alam kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang berikutnya, manfaat kita membaca ratib Al-Haddad. Ya. Abah, saya tidak tahu baca Arabnya, baca Latinnya. Saya sengaja menyusun itu tidak hanya dalam konteks tulisan Arab, tetapi ada Latinnya. Baca. Belum tentu saya yang mampu membaca huruf Arab dengan ente yang hanya membaca Latinnya itu sampai kepada Allah. Belum ada tentu. Boleh jadi ente yang baca Latinnya, tetapi hati ente connect dengan Allah, itu yang jauh lebih dahsyat daripada saya yang baca tulisan Arabnya. Belum tentu hati saya connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca. Maka saya sengaja menyusun itu, ada Latinnya, ada terjemahannya. Supaya kenapa? Supaya kita memahami apa yang kita baca setiap malam Kamis atau setiap antara maghrib dan isya. Maka kalau ada orang yang ingin sihir kita, doti sama kita, di situ ada kalimat a'udzu bikalimatillahi. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Itu adalah bacaan untuk membentengi kita dari tukang-tukang doti, atau dalam Islam disebut dengan ahli sihir, atau orang-orang yang suka hasad sama kita. Maka baca ratib itu akan terlindungi diri kita, keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, barang siapa yang melazimkan bacaan ratib ini, maka 40 rumah depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, 40 rumah itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedahsyatan daripada bacaan ratib Al-Haddad. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di sini dalam kitab ini disebut khasiat daripada membaca ratib Al-Haddad. Allah selalu kita senantiasa 1 kali 24 jam akan mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segala bencana, baik di darat, di udara, maupun di laut, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan hidup. Lalu kita misalnya lagi kesulitan dalam kondisi keuangan, usaha lagi serak, di situ ada zikir yang bunyinya aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Buka, ada artinya di situ. Baca ratib Haddad. Ya Allah, mudahkan segala urusan saudara-saudara kami yang muslim. Kalau Allah mudahkan segala urusan, selesai apa-apa. Jadi ini apa-apa bukan karena kita pintar, bukan karena kita jago, bukan karena sekolah kita yang tinggi, bukan karena gelar akademik profesor, doktor, magister, sehingga semua yang kita urus itu mudah, bukan. Tetapi Allah yang memudahkan. Sebab tidak sedikit orang dengan gelar akademik yang luar biasa juga tidak mampu menyelesaikan perkara itu. Itu artinya bahwa Allah semua yang menyelesaikan urusan-urusan kita. Nah, oleh karena itu, salah satu khasiat daripada merutinkan bacaan ratib Al-Haddad, kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, Kota Palu dalam keadaan tidak aman-aman saja. Ada begal, kemudian ada geng-geng motor, dan segala macam, bahkan meminta korban. Maka kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita di setiap kali kita keluar rumah. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dalam ratib Al-Haddad ada zikir yang disebut ya Qawiyu, ya Matin, ikfi syarra zalimin. Itu doa untuk memohon kita dihindarkan ikfi syarra zalimin, dari orang-orang zalim yang jahat. Nah, ini begal, pencuri dan segala macam. Bagaimana supaya rumah atau toko atau tempat jual kita
aman dari pencuri, rutinkan bacaan ratib al-haddad di situ. Di situ ada kalimat ya qawiyu ya matin, orang-orang zalim. Lalu yang khasiat yang berikutnya dalam kitab ini disebut keutamaan ratib al-haddad yang selanjutnya adalah ketika kita meminta kepada Allah, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bagian akhir ratib itu kita bermunajat sama Allah. Dengan apa? Dengan menzikirkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata guru kita Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, barang siapa yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat ya Allah, saat itu dalam hatinya ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka keinginan hajat itu akan naik bersama dengan kalimat tauhid ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lihat ada keinginan kita, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Lalu yang terakhir, khasiat atau dari manfaat kita membaca ratib al-haddad adalah Allah akan menyembuhkan penyakit hati dalam diri kita. Ya, sekali lagi penyakit hati, bukan penyakit zahir, luka-luka bukan, penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Yang di dalamnya ada hasad, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada ujub, bangga diri. Nah, dengan melazimkan, merutinkan bacaan ratib al-haddad ini, maka Allah akan menyembuhkan penyakit itu. Penyakit batin ini yang paling berbahaya. Kata Habib Umar, penyakit zahir itu tidak membahayakan perilaku kita, tetapi penyakit batin, penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang nempel di badan kita. Susah itu. Maka salah satu caranya untuk menyembuhkan penyakit itu tidak ada lain dengan berzikir kepada Allah. Dalam ratib itu paripurna, perfect, sempurna, semua zikir ada di situ. Insya Allah, jika kita, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, jika kita senantiasa istiqomah ini, maka Allah akan mengangkat, dibebaskan kita dari penyakit hati. Namun kita juga diingatkan sebaiknya dengan utama membaca. Jadi ketika kita mulai membaca, yang paling utama itu membaca ratib al-haddad itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta supaya Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Sebab kalau Allah sudah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, maka kita adalah bagian dari kekasih-kekasih Allah, bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu malam ini kita tidak baca Yasin mengingat waktu yang sangat sempit. Kemudian juga kondisi keamanan malam biasa juga agak rawan, tapi kita minta kepada Allah berkah bacaan ratib sepeninggal atau setelah kita pulang tinggalkan majlis ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada diri kita masing-masing ini ada malaikat yang menjaga kita masing-masing. Sebab jumlah malaikat adalah jumlah makhluk Allah yang paling banyak di alam semesta ini. Nah, oleh karena itu mari biasakan, tanamkan hati kita untuk senantiasa mengamalkan ratib al-haddad. Itu tadi yang saya sampaikan. Aba, saya tidak bisa baca Al-Quran, baca Latinnya dengan niat, ya. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa kullu imri'in ma nawah. Segala sesuatu diawali dengan niat. Dan kata Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan. Jadi tidak ada standar nanti orang bisa baca Al-Quran, bisa baca ratib, ada Latinnya saya taruh, baca. Lidah mengucapkan, tapi ini yang harus connect ke Allah. Boleh jadi yang baca Latinnya itu hatinya connect dengan Allah, daripada orang yang tahu baca Al-Quran belum tentu dan tidak ada jaminan hatinya bisa connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang
poinnya adalah yang ingin saya mau sampaikan bahwa tidak ada keluhan, tidak ada alasan untuk tidak membaca ratib al-haddad. Kalau alasan saya tidak tahu baca Al-Quran, ada latinnya. Bismillah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tahu hambanya yang penuh dengan kelemahan, tetapi karena hatinya ingin mendekatkan dirinya dengan kepada Allah, maka disitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya kalau dalam keadaan keluar kota tidak pernah saya melepas wirid ratib al-haddad. Ketika bawa mobil dalam perjalanan jauh, saya baca ratib. Ketika di atas kapal atau di atas perahu, setelah sholat maghrib, jamak takdim, maghrib dengan isya, saya belum melanjutkan aktivitas mancing. Saya tuntaskan dulu bacaan ratib al-haddad, habis itu baru makan, habis itu baru mancing. Saya tidak pernah meninggalkan ratib al-haddad, dan alhamdulillah berkah ratib al-haddad, penjagaan Allah selalu turun kepada saya, anak dan istri saya. Padahal biasa tolong orang, bantu orang, mengobati orang yang kena dotinya juga dahsyat. Tetapi saya yakin ada Allah, dengan perantara Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya mampu menghadapi orang-orang zalim, dukun-dukun jahat yang bersekutu dengan bangsa-bangsa jin kafir. Alhamdulillah. Berkah apa? Berkah bacaan ratib al-haddad yang senantiasa dilazimkan bacaan itu. Jadi jangan hanya nanti pada saat datang di majelis baru baca ratib. Baca, biar lagi berjalan, baca ratib al-haddad. Karena begitu bacaan ratib ente baca, maka dia terkonek. Karena kita ada silsilah, ada jaringnya. Ente baca, itu connect dengan saya. Saya juga connect dengan guru saya, Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi connect dengan gurunya, Sayyid Mahmud Ghazali. Sayyid Mahmud Ghazali Allah yarham connect dengan gurunya Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Mbah Hamid Pasuruan connect dengan Sayyid Muhammad Amin Kutubi, gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Sayyid Muhammad Amin Kutubi connect dengan Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf connect dengan gurunya Habib Hussein Aidid. Habib Hussein Aidid connect dengan gurunya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi connect dengan gurunya yang di atas yang mendapatkan ijazah, Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir connect dengan gurunya Habib Hussein bin Tahir. Habib Hussein bin Tahir connect dengan gurunya, anak daripada penyusun ratib, Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad sudah pasti connect dengan abahnya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahibul ratib. Sahibul ratib pasti connect dengan gurunya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, penyusun ratib Al-Attas. Al-Imam Habib Umar connect dengan gurunya sampai ke Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Dari Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim seterusnya connect sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mata rantai yang fiqh, yang kuat bagi kita yang mengamalkan bacaan ratib al-haddad, didasari dengan niat dan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasenge toogi, orang Bugis bilang harus mateppa. Eko dena mateppa, dena jaji itu. Saya sudah pintar bahasa Bugis. Jangan ragu-ragu kalau baca. Niatkan untuk apa saja. Ragu-ragu mundur. Itu istilah brimob. Ragu-ragu mundur. Maka kalau kita yakin kita dengan Allah, bacaan itu, maka semua hajat-hajat kita, sebagaimana yang dalam kitab ini disebutkan bahwa hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melazimkan bacaan ratib al-haddad. Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir berkaitan dengan bencana di Wombo. Majelis Ratib Al-Haddad membuka posko bantuan. Tadi sudah ada beberapa karton air minum, lebih dari 10, bahkan hampir 20 karton. Jadi mie instan, kemudian pakaian bayi, selimut, pakaian bekas yang masih layak pakai. Dan insya Allah kalau sudah terkumpul, kita akan langsung salurkan ke
korban bencana banjir bandang di 2 desa, Wombo Kagolombo dan Wombo Induk. Yang kemudian yang paling terakhir, insya Allah malam Kamis depan kita libur karena lusanya hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Jadi malam Kamis depan kita liburkan untuk memberikan waktu yang besar, wabil khusus kepada ibu-ibu untuk menyiapkan segala sesuatunya, mulai burasanya, mulai tape bugisnya, dan segala macam. Jadi malam Kamis depan Majelis Ratib Al-Haddad diliburkan menjelang 1 hari menjelang pelaksanaan hari raya Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ta'lim kita mengawali zikir kita pada kegiatan Majelis Ratib Al-Haddad. Saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa setiap kali kita hadir di majlis, kita menjaga adab-adab kita. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Saleh, Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus selalu mengingatkan kepada kita beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kalian menghadiri satu majlis ta'lim dan zikir, yang perlu diperhatikan adalah adab-adabnya. Tidak boleh ada yang bercerita ketika majlis tengah berlangsung, ada yang baca Al-Quran. Ketahuilah, ketika majlis berlangsung, baca Al-Quran, berzikir, kemudian ada orang yang bercerita dalam majlis itu, kata beliau, ada 2 malaikat yang melaknat orang ini sampai dia berhenti bicara di dalam majlis itu. Begitu dia berhenti bicara, 2 malaikat tadi ini juga berhenti untuk melaknat dia. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan saripati dalam majlis ini, sudah barang tentu doa-doa dan hajat-hajat kita dikabulkan. Perhatikan adab-adabnya, karena adab-adab inilah yang menentukan segala sesuatu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang punya hajat, naikkan memang hajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat tentang dunia, minta kepada Allah. Yang punya penyakit, minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Sebab Allah Maha menyembuhkan dari segala penyakit. Manusia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Manusia hanya dipinjami kemampuan untuk mengobati. Tetapi menyembuhkan adalah hak prerogatif, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkenan membuka penglihatan mata kasar kita, maka kita pasti melihat ada hamba-hamba Allah yang tak kasat mata ikut juga bergabung dengan kita di sini. Mata kita melihat cuman ini, tetapi kalau Allah mau buka penglihatan mata, bukan mata batin, mata kasar kita Allah buka, maka kita akan melihat siapa saja hamba-hamba Allah yang ikut ambil bagian dalam setiap kali kita bermajlis di majlis ini. Ada malaikatnya, ada roh dari para nabi, ada roh dari para aulia, ada dari saudara-saudara kita bangsa jin yang muslim juga ikut hadir dalam kegiatan majlis-majlis ini. Itulah Rasulullah menyebut, hendaklah kalian melazimkan untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim dan zikir. Kenapa? Majlis ta'lim dan zikir adalah bagian raudhah, taman, raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga yang ada di sini. Mudah-mudahan air minum yang ada di hadapan kita ini atas izin Allah berubah zatnya menjadi zat penyembuh dari segala penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, berkah bacaan ratib Al-Haddad, berkah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bacaan zikir kita dengan membaca istighfar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita membaca istighfar kepada kedua orang tua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita agar hati ini connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud hadir itu? Khusyuk. Tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi antal maqsud wa ridhaka madlub.
Ya Allah, Anta ya Hayyu ya Qayyum, Anta ya Rahman ya Rahim, Anta ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ya Allah, semoga dengan bacaan istighfar kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Kami terlalu sering melanggar apa yang Engkau perintahkan kepada kami, ya Rabb. Kami sering menzalimi diri kami, ya Rabb. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Semoga dengan bacaan istighfar ini, ya Rabb, ampunilah dosa, ampunilah kedua orang tua kami. Dosa dan kesalahan mereka ampuni, ya Rabb, kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia. Dengan berkah bacaan istighfar, lapangkan dan terangi kubur mereka, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, dengan bacaan istighfar kepada Engkau, ya Rabb, bukakanlah segala sesuatu yang tertutup. Lapangkanlah rezeki bagi kami. Bukakanlah pintu rezeki kami selebar-lebarnya, sebagaimana Engkau membukakan pintu rezeki itu kepada hamba-hamba yang Engkau kehendaki. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau memudahkan segala sesuatu dari hal-hal yang sulit. Ya Rabb, semoga dengan bacaan istighfar kami, dalam diri kami terdapat penyakit, dalam diri anak dan istri kami, keluarga kami, sahabat kami, keluarga kami dan semua saudara-saudara kami, ada penyakit yang kami tidak mampu menyembuhkan penyakit itu kecuali Engkau, ya Rabb. Allahu syifa, sembuhkan penyakit itu, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau maha menyembuhkan segala penyakit. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang akan mendekati diri kami, anak dan istri kami, keluarga kami, tempat tinggal kami, tempat usaha-usaha kami, ya Rabb. Lindungilah semua itu dari segala musibah, bencana dan mara bahaya dan orang-orang zalim dengan berkah bacaan istighfar kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, dengan kemuliaan bacaan istighfar kepadamu, kabulkanlah seluruh hajat dan permohonan kami dalam majlis ini. Al-Fatihah. Biniyati syifa wa biniyati talibiha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah بنية القبول وتمام كل صلو ومعمول وإلى حضرة من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيع للمذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب وجميع آباء الأظهار
وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنينهما الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما وسيدة زينب أخت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عقيل بن أبي طالب وسيدة أم هاني وأمهم السيدة فاطمة بنت أسد وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وذريته وساداتنا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وكل نبي وولي وصفي وحبيب وقريب. اللهم أعلى درجاتهم في الجنة واحشرنا في زمرتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى روح سيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الأوريدي وأخيه سيدنا موسى الكاظم وأصولهما وفروعهما وسيدنا محمد بن علي الأوريدي وسيدنا عيسى بن محمد وسيدنا أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وأخويه جديد وبصري وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد بن علوي وسيدنا علي خالق سم بن علوي بن محمد وسيدنا محمد صاحب المربد بن علي بن علوي وسيدنا علوي عم الفقيه بن محمد وسيدنا علي أبو الفقيه المقدم بن محمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأولاده الخمسة سيداتنا علوي وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وأحمد أم الفقراء السيدة زينب أم أولاد الفقيه المقدم والشيخ سعيد بن عيسى العمودي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم. اللهم أعلى درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى أرواح الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي والحنبلي والبخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث ورجال أسنادهم والأقطاب المشهورين سيداتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني سلطان أولياء رضي الله عنه وأبي مادين المغرب وأبي الحسن الشاذلي وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وعلي بن عمر الأهجلي ومحمد بن محمد الغزالي وابن العربي ومحمد بن سعيد البوسري وأبي عبد الله الجزولي وجميع مشايخ الصوفية ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم. اللهم أعلى درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى أروح سيدنا علي بن علوي ابن الفقيه المقدم وأخيه سيدنا عبد الله بن علوي وسيدنا محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي وسيدنا عبد الرحمن السقام بن محمد مولى الدويلة وأولاده المهضار 13 سيدنا أبي بكر السكران وسيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وسيدنا عبد الله الإدروس الأكبر بن أبي بكر السكران وسيدنا أبو بكر العدني بن عبد الله الإدروس وسيدنا علي بن أبي بكر السكران وسيدنا عبد الرحمن بن علي وابنه سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن وسيدنا أحمد بن أبي بكر السكران وأصولهم وفروعهم وسيدنا محمد بن حسن جمال الليل وسيدنا محمد بن علي خيرت وسيدنا أحمد بن علوي باجة حداب والشيخ سعد السويني والشيخ أحمد بن الوعار والشيخ عبد الرحمن باجة الحبل والشيخ عمر بن عبد الله باقري والشيخ معروف باجمل والشيخ عمر بمخرمة ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم. وإلى رؤوسنا الشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود والحسين بن شيخ أبو بكر والحامد وعمار المهضر وإخوانهم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح ساداتنا أحمد بن محمد الهبشي صاحب الشيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرش والحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدنا طه بن عمار السقاف وسيدنا علي بن عبد الله السقاف وسيدنا عمار بن سقاف السقاف وأصولهم وفروعهم. وإلى روح سيدنا عقيل بن سالم وسيدنا عبد الرحمن بن عقيل والحبيب عمار بن عبد الرحمن الأطاس قطب الأنفاس صاحب راتب الأنفاس والحبيب سالم بن عمار الأطاس والحبيب حسين بن عمار الأطاس وأصولهم وفروعهم. إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن علوي السقاف وأصولهم وفروعهم. إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب راتب وابنه حبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب علوي بن عبد الله الحداد
وأصولهم وفروعهم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي، والحبيب علي بن عبد الله العيدروس، والحبيب أحمد بن عمر الهندول، والحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح الحبيب عمر بن زين بن سميث، والحبيب محمد بن زين بن سميث، ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم المنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم. اللهم أعلى درجاتهم في الجنة، وانفعنا ببركاتهم ونبحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين ودنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، الحبيب علي بن حسن الأطوس، الحبيب جعفر بن محمد الأطوس، والحبيب هارون بن هود الأطوس، والحبيب أحمد بن عمر بن سميث، والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار صاحب القرين، والحبيب حامد بن عمر حمد، والحبيب حسن بن صالح البحر، والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، والحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه، والحبيب محسن بن علوي السقاف، والحبيب محمد بن علي السقاف، والحبيب صالح بن عبد الله الأطوس، الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأطوس، والحبيب أحمد بن محمد المهضر، والسيد أحمد بن زين الأخلان، والسيد أحمد بن إدريس، والسيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، والسيد محمد أبو الباري الأهدل، والشيخ محمد بن محمد العزب، الحبيب عيدروس بن عمر الهبشي، والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب، والحبيب شيخ بن محمد الجفري، وإلى الحبيب عمر بن عبد الله الجفري، والحبيب محمد بن إبراهيم بالفقي، والحبيب محمد بن حسين الهبشي، ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم. اللهم أعلى درجاتهم في الجنة، وانفعنا ببركاتهم ونبحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأطوس، الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي صاحب الكتاب سمد الدرار، والحبيب حسين بن محمد الهبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور، والحبيب أحمد بن علي الجنيد، والحبيب أحمد بن محمد الكاف، والحبيب حسين بن عمر بن سهل، والحبيب عبد الباري بن شيء العيدروس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحبيب عبد الله بن عمر الشتري، والحبيب أحمد بن محسن الحجار، والحبيب حسن بن إسماعيل بن أبو بكر، والحبيب عبد الله بن طاهر الحداد، والسيد علوي بن عباس المالكي، والحبيب عبد الله بن علوي الأطاس، والحبيب محمد بن سالم السري، والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب وابنه محمد، والحبيب محمد بن هادي السقاف، الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف، ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب نوح بن محمد الهبشي مولانا سنغافورة، والحبيب صافي بن علي بن محمد الهبشي سنغافورة وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي الصديقية الكبرى السربية، والحبيب محمد بن أحمد المهضار مستجاب بالدعاء بالنوص، والحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار السقاف صاحب القطب، وإلى روح الحبيب علوي بن علي بن محمد بن حسين الهبشي صالح، وابنه حبيب محمد أنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الهبشي. ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقول، وإلى روح الحبيب الشيخ بن أحمد بن عبد الله بافقي بطبوطي سرباية، وأخيه حبيب محمد بن أحمد بن عبد الله بافقي، والحبيب أحمد بن علي بافقي جوجة، وإلى روح الحبيب عبد القادر بافقي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس luar Batang جاكرتا، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس إمبان كرامات بوغور، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحداد حبيب كنشن كليباتا جاكرتا، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الهبشي جكيني، وابنه سيدنا الإمام حبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الهبشي كويتان، والحبيب علي بن حسين الأطاس بومور. ثم إلى روح الحبيب سالم بن أحمد بن جندن شندد، وإلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحداد كرامجتي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، خصوصا إلى روح صاحب المقام وصاحب الولاية الإمام القطب الحبيب عيدروس بن سالم بن علوي الجفري وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي، وإلى روح حبابة الشريفة ربان بنت الحبيب محمد بن عيدروس الهبشي. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد بن عيدروس الهبشي، وإلى روح الحبيب علي بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي، وإلى روح الحبيب عيدروس بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحداد. ثم إلى روح الحبيب
عبد الله بن عمر الشاتري، وابنه سيدنا الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب عمر بن هود الأطاس، وإلى روح الشيخ يوسف ماكسر، ثم إلى روح هجي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بشيبا بعلي بصور، وإلى روح الشيخ عبد الراقي أولته كرامة، وإلى روح هجي محمد أمين لسويدي، وإلى روح حجي عبد الله أنفعنا وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وجميع مشايخ البلاد ومعلم الخير وأهل الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين، وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا من لا ذاكر له ولا زائر، خصوصا إلى الحبيب أبو بكر بن محسن الحمد سريان سدرب. اللهم اغفر لنا ولهم وأعلى درجاتهم في الجنة، وانفعنا ببركاتهم ونبحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita akan membaca ratib. Bagi yang punya penyakit, berniat dalam hati untuk meruqyah penyakit yang ada dalam diri kita lewat bacaan ratib Al-Haddad. Ratib ini juga kita tujukan kepada Ibu Hajriani atau Mama Indih. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan secepatnya penyakitnya. Ya. Saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Anutapura Palu. Kemudian untuk Ibu Magfirah, semoga Allah cepat proses kesembuhannya. Istri dari jemaah majelis ratib saudara kita Haji Muhammad Tahir, semoga Allah angkat penyakitnya. Kemudian yang punya urusan tersendat, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Ya, yang mau jual rumahnya, semoga Allah cepat kasih laku rumahnya. Yang mau jual mobilnya, semoga ada pembeli cepat mobilnya. Amin ya rabbal alamin. Yang jual dan yang khusus pedagang, apapun yang dia jual, ya, yang halal, semoga Allah kasih laku cepat jualannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil Fatihah ala ma nawa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa bijahihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nabahatihi wa hurmatihi wa karamatihi أن الله يجعل نياتنا في نيته على ما نوى حبيب عبد الله بن علوي الحداد قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد صاحب راتب الحداد نويناه. Sebut hajat masing-masing, minta kepada Allah. Ya Allah, Anta ya Hayy ya Qayyum, Anta ya Rahman, ya Malik al-Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. وعلى كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة خصوصا إلى أرواح من سلسلة الحدادية وإلى أرواح من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا من أجلهم وسببهم. Sebut nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Almarhum almarhum آبائنا الرافضين الإسلاميين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. تبنا إلى الله والذنوب. Hadirkan hati karena kita akan menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan kalimat ini Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat hati maupun maksiat badan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين وشرب وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لروح حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت رسول الله أجمعين خصوصا منهم إلى رؤوسنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى رؤوسنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين ودنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى صاحب راتب قطب الإرشاد وكوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح الأولياء وصالحين وإلى أرواح والدينا مشايخنا وخاصة مشايخنا الذين اتصل سند هذا الراتب إلينا وذوي الحقوق علينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة أن الله يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم في الدين ودار. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات يعم الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويفرج عليهم أجمعين ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن ويجعلنا من الناصرين والناشرين للشريعة سيد المرسلين في لطف وعافية. أن الله يحفظنا وأهالينا وأولادنا وكل ما أنعم به عليهم وعلينا ويجعلنا وإياهم أجمعين في أحسن الأحوال في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير يا الله وأن تتفضل علينا بكل خير يا الله وأن تجعلنا من أهل الخير يا الله وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير يا الله وأن تعبدنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير يا الله ومتفضل بكل خير يا الله ومعطي لكل خير يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا وعفو وكلنا حيث كنا يا عالم سري منا وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم سري منا وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقي يا عليما يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقي يا عليما يا خبيرا بخلقي يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقي الطب بنا، يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل، إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين، يا لطيفا لم يزل الطب بنا، إنك لطيف لم تزل الطب بنا، يا لطيفا لم يزل الطب بنا، الطب بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا، جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله، جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمد عنا، جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا، جزا الله سيدنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بنية القبول تمام كل صلاة ومعمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، خصوصا إلى حياته من أجازنا هذه الراتب الحداد سيد الحبيب علي بن عبد الله بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي، الحبيب محمد بن عبد الله بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان، من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،
والحمد لله رب العالمين. لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام محمد البكري المصري رضي الله عنه، وإلى روح سيدنا الإمام العارف بالله صاحب الكتب الحبيب محمد بن عيدروس الهبشي الصديقية الكبرى، على هذه النية وعلى كل نية صالحة في هذا المجلس المبارك. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا.
اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Mari kita tutup majelis ta'lim dan zikir kita dengan mengaminkan doa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Abdullah. Diawali dengan pembaca mengaminkan doa arwah untuk almarhum Bapak Abdul Rashid, ayah dari saudara kita Arya Sewiri Gading, jemaah Majelis Ratib Al-Haddad yang di Donggala, meninggal kemarin. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Al-Fatihah. بنية القبول وتمام كل صول ومعمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى أرواح من صاحب هذه الدعاء المبارك سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود، وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر بن صافي بن علي الهبشي وأصولهم وفروعهم، خصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا من أجله وسببه عبد الرشيد وأبيه وأمه وأخيه وأخواته. شيخ لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وكرامته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، خصوصا إلى روح من كانت القراءة هذه الدعاء أنت أعلم باسمه المرحوم عبد الرشيد وأبيه وأمه وأخيه وأبيه وأمه وأخيه وأخواته وجده وجداته وأصوله وفروعه. أصل اللهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعل حجابا له من النار وفكاكا له من النار وإذكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة. وجمعنا اللهم وإياه في مستقر رحمتك محل أوليائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك من الله وكفى بالله عليما. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف
يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واغنبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وسعة في الرزق وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحينا على كلمة لا إله إلا الله وأمتنا على كلمة لا إله إلا الله وبعثنا يوم القيامة على كلمة لا إله إلا الله وأدخل الجنة مع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. اللهم بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ini saya mau kasih zikir khusus bagi para pedagang, terutama mereka yang duduk di pasar. Jadi tidak hanya menunggu pembeli, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir ini, kata Nabi Muhammad, ya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang Allah berfirman tentang keutamaan mereka.
Kata Nabi Muhammad, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan membayar zakat, mereka takut pada suatu hari nanti hati dan penglihatan mereka goncang. Ini kalimat ayat Allah mengenai orang-orang yang kalau zikir ini, maka orang-orang ini yang masuk dalam keutamaan dalam hadapan Allah. Ya. Zikir ini lebih utama jika diucapkan dengan lisan disertai dengan penghayatan. Kemudian ada hadis lain yang mirip dengan hadis ini, ya, cuman hadis tersebut ada tambahan di akhir zikir. Apa bacaan zikirnya itu? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, tidak usah dihitung pada saat lagi di pasar, biarkan dia, biarkan saja. Apa faedahnya? Kataba lahu alfun alfun hasanat. Artinya dari zikir ini tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan matikan. Barang siapa yang membaca zikir ini di pasar, maka Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan. Satu kali baca, Allah akan menulis 1 juta kebaikan. Kemudian Allah tidak hanya menuliskan 1 juta kebaikan, tetapi dari bacaan 1 kali zikir ini Allah menghapuskan darinya 1 juta kesalahan dan meninggikan 1 juta derajat bagi orang yang membaca zikir ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga bagi siapa yang membaca zikir ini. Satu ketika ada satu ulama dari kalangan Alawiyin Habaib di Hadramaut, beliau tidak membaca kalimat ini kecuali beliau berada di tengah pasar. Kenapa di tengah pasar? Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik tempat adalah masjid, tetapi sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Maka beliau datangi pasar, tapi beliau dengan zikirnya tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyan la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali dibaca, Allah mencatat, menghilangkan kesalahannya 1 juta. Allah menaikkan derajatnya 1 juta. Itu 1 kali baca. Apakah harus pakai pakai zikir? Tidak perlu. Biarkan dia mengalir begitu saja, biarkan Allah yang menghitung. 1 kali baca dapat 1 juta kebaikan dari ini. Ya, khusus dari orang-orang bazar. Khasiatnya juga, insya Allah kalau ada yang mau doti tempat jualannya kita, insya Allah tidak ada yang mau doti. Ya, bahkan ini ditambah lagi dengan bacaan salawat, makin menarik pembeli ke tempat kita untuk menjual. Nanti sebentar saya tulis dalam bahasa Arab, ada juga Latinnya, nanti di-share di grup Majelis Ratib Al-Haddad. Kalau belum bisa hafal, dibaca saja sambil menunggu pembeli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kata Habib Ahmad bin Jindan, ini bukan hanya orang pasar, preman di pasar pun ajarkan ini, tukang parkir di pasar pun ajarkan ini bacaan. Para preman di pasar, tukang mabuk, apa semua ajarkan ini. Insya Allah dengan zikir ini tidak ada lagi kejahatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang terakhir, insya Allah malam Kamis depan kita liburkan majelis karena mau menjelang hari raya Idul Adha. Kemudian
Iya, itu saja. Jadi nanti akan dikabari lagi setelah libur Hari Raya Idul Adha, nanti akan dikabari melalui grup WhatsApp Majelis Ratibul Hajat. Ini kita sudah masuk malam 2 Zulhijjah. Ya, sekali lagi saya ingatkan bagi yang mau berkorban, tahan dulu untuk memotong kuku, menggunting rambut, dan memotong semua bulu yang ada dalam badan kita. Ya, sampai selesai sembelihan kita pada tanggal 10 Zulhijjah, atau biasa belum dilakukan penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha besoknya, karena itu sampai 3 hari. Kenapa hari 3 hari? Hari Tasyrik 11, 12, 13 ya, itu dibolehkan. Selagi belum dipotong kurbannya, tahan dulu untuk memotong kuku. Biarlah dia panjang-panjang natagara, biarlah. Maka kalau jangan dulu, nanti setelah hewan kurban yang komiu mau korbankan untuk Hari Idul Adha baru dipotong. Ya, biarlah kelihatan sedikit ubannya, tidak apa-apa. Supaya bahwa uban itu mengingatkan kita, macoa nila ramang. Supaya tidak lagi bikin yang macam-macam. Ya. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita tutup, kita doa. Kita minta, ini bulan Zulhijjah, semoga saudara-saudara kita yang bulan ini dipanggil oleh Allah untuk berangkat naik haji, semoga kita juga yang ada di sini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal kalau belum bisa haji, umroh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat abadin jallad hilatuhu wa Rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahi likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma arzuqna hajjal baitallahil haram وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حج البيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حج البيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.